वैद इलेक्ट्रो वर्ल्ड जलंधर और बटाला वालों सारे जी भाई सत श्री अकाल। ਸਾਡੇ ਕੋਲ Sony authorized brand store ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗੀ complete range of Sony Bravia LEDs, XR OLEDs, 85 inches, 83 inches, 65 inches, full array LEDs, complete range available on exciting offers and more cashbacks than the market. Sony ਦੇ party speakers ਮਿਲਣਗੇ for celebration purposes. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ Mitsubishi heavy duty ਦਾ authorized sale and service distribution point ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ complete range of split air conditioners, hot and cold air conditioners, cassette air conditioners, ductable air conditioners और authorized service point रहेगा for complete district Gurdaspur. Mitsubishi Heavy Industries.